ሰላም እንደምን አላችሁ የዊዝደም ሌክቸር ኤንድ ሞቲቬሽን ተከታታዮች በዛሬው ዕለት ይዤላችሁ የቀረብኩት በጀነራል ሳይኮሎጂ ኤንድ ላይፍ ስኪልስ ኮርስ ውስጥ በተለይ ፍሬሽማን ላይ ይሄ ኮርስ እንደሚወሰድ ይታወቃል። በዚህ ኮርስ ውስጥ essence of psychology chapter 1 ላይ sensation and perception the second chapter learning and theories of learning chapter 3 ላይ memory and forgetting chapter 4 chapter 5 ደግሞ motivation and emotion እንዳዘጋጀሁላችሁ ቪዲዮ ላይ እንዳያችሁት እምነቴ የጸና ነው። አሁን የምንነጋገረው ስለ personality ይሆናል። Personality is in fact the sixth chapter of the course general psychology and life skills. ምንድነው personality? ምን ታውቃላችሁ ስለ personality ከዚህ በፊት? አሁን ከማለታችን በፊት ዝርዝሩን ከማውራታችን በፊት what do you know about personality ever before? የሰው ልጅ ስብዕና ሲባል ምን አእምሮአችሁ ውስጥ ይመጣል? የአንድ ሰው መገለጫ መታወቂያ ወጥነት ያለው ማንነት መለያ አይደለም? ስለዚህ ውስጥ የምናያቸው personality ምንድነው? ቲዮሪዎችስ የተለያዩ ቲዮሪዎች አሉ፣ እነሱን እንነጋገራለን። personality በተለያየ መንገድ ሲተረጎም እናስተውላለን። First እንደዚህ ተረጉማሉ። Personality is relatively permanent trait, permanent quality, permanent characteristic and a unique characteristic of individuals that give both consistency and individuality to a person's behavior. Uniqueness is involved here. Allport እንደዚህ ይላል። Allport personality is dynamic organization within the individual of the psychophysical systems that in fact determine the characteristic behavior and thought. Now እዚህ ውስጥ ሌሎች ትርጉሞችን personalityን ስናይ relatively stable set of characteristics አንጻራዊ የሆነ ቋሚ stable characteristics that influence an individual's behavior. ስብዕና እንደዚህ ነው። ስብዕና reasonably stable pattern of emotions, motives, behavior that distinguish one person from another. Personality uniqueness-ን ይይዛል። ከላይ እንዳያችሁት consistent ሚለውን ይይዛል። Personality is a totality of a person የሚባለው ለዚህ ነው። ከስሜት ፍላጎትና ባህሪያት ጋራ ግንኙነት ያላቸውን ነገሮች የሚያመላክተን ስለሆነ ነው። Features ውስጥ ስናይ personality is dynamic, personality is unique, consistent and distinct feature of person. Personality is resulted from hereditary and environmental factors. It actually contains overt and covert behavior. ያዳምጣችሁ ነው። ከላይ የሚታዩ የተደበቁ ባህሪያትንም በውስጡ ሊይዝ የሚችል ነው personality. Personality is everything about the person. አንድ ሰው ከሌላው ሰው እንዲለይ የሚያደርግ ማንነት መገለጫ ነው። ለዚህ ነው self awareness is the core of personality. Identity. Traits are unique characteristics that influence our behavior. ለምሳሌ ሐቀኝነት፣ ሰው አክባሪ፣ ሰዓት አክባሪ፣ genuine, truthfulness እንደዚህ አይነት አድጀክቲቮች ማን እንደሆን የሚገልጡ የሚያብራሩ ስለሆኑ they are traits. And personality can actually be measured both quantitatively and qualitatively. Quantitative and qualitative measurements አሉ። ልክ እንደ ሚነሶታ መልቲፌዚክ ፐርሰናሊቲ ኢንቨንቶሪ አይነት የፐርሰናሊቲ መለኪያ ኳንቲቴቲቭሊ ፐርሰናሊቲ ሜዠርመንት ስኬልስ አሉ። ኳሊቴቲቭሊ ደግሞ የተለያዩ ልክ እንደ ስኬች ቦልት ፒክቸርስ አሉ። በተለያየ መንገድ ኢንፈር እናደርግ የምንችላቸው መሆኑን እንረዳለን። ስለዚህ the measurement could be quantitative and qualitative. Thus, investigating about personality requires understanding the similarities and differences about different individuals and how they act.
personality unique distinct nature አለው ካልን nature and nurture factors just ይነሳሉ genetic biological environmental and experiences culture related issues ሁሉም እዚህ ጋር የምናነሳቸው ነጥቦች ናቸው በተለይ ቴምፐራመንትን በሚመለከት biological aspecትን ስለሚይዝ character ላይ we have value judgment evaluative ነው ሚለውን እንድትይዙ ፈልጋለሁ personality is a person's unique special and relatively stable behavior patterns the consistency of who you are have been and will become ማን እንደሆን ማን እንደነበርንና ማን እንደምንሆን ወደፊት so the past the present and future being Morino I'm the special one እንዳለው I'm the special one ብንልም ባንልም the truth is we're special we do have unique and distinct features that made us to be differentiated from one another እነዚህን ቃላት ቅድም በተለያየ መንገድ አንስተናቸዋል I think slide ላይ እየደገምኳቸው ነው ያሉት ስለ type ነው ያላወራነው type refers to a group of people who share similar traits people who have several traits in common ለምሳሌ openness ሊሆን ይችላል genuine ስንል genuineness ሲባል አንድ ሰው ብቻ አይደለም genuine ባለም ላይ ያለው there are other many more people እና ያንን ይመለከታል ስለዚህ እስካሁን ያወራነው ፐርሰናሊቲ ምንድነው ከፐርሰናሊቲ ጋር ተያያዥነት ያላቸው ቃላት ተነጋገርን ማለት ነው ቲዮሪዎችን ስናይ የተለያዩ theoretical explanations ይሰጣሉ since personality is the result of the amalgamation of biological and environmental plus one's own belief system እነዚህ ነገሮች በውስጡ የያዘ ነው psychoanalytic trait and type humanistic theory እና behavioral approachም personality አብዛኛው የሰው ልጅ personality አካባቢያዊ የሆኑ ሁኔታዎች ተጽዕኖ እንደሚያሳድሩበት ያብራራል behavioral approach psychoanalytic theory ደግሞ psychoanalytics የወራ ከቻፕተር 1 ጀምሮ ስታዩት የነበረ አንድ ስኮላር አለ አይደል the father of psychoanalysis not the father of psychology but የሳይኮአናሊሲስ ነው መስራች ሲግመንድ ፍሮይድ እና ፍሮይድ ፐርሰናሊቲን ከ psychic determinism levels and levels of awareness portions of the mind እንዲሁም ከ childhood experiences ጋር ያይዞ ያብራራል እና ሌሎችም ከሱ በኋላም actually neo-freudians የሚባሉት በተለያየ መንገድ ሲያብራሩት እናስተውላለን የሲግመንድ ፍሮይድ ግን ፋውንዲንግ እና ስቴፒንግ ስቶን ሆኖ ያገለገለ ስለሆነ it's very influential ምንም እንኳን የተለያዩ የሚኮነንባቸው እንትኖች ቢኖሩም ክሪቲክሶቹ ከቻይልድ ሴክሹዋሊቲ ጋር የሚያያዙ ትሮች ክሪቲክስ ያሉ ቢሆንም እንኳን ማለት ነውና this perspective of Sigmund Freud emphasized the importance of unconscious motives and defense mechanisms conflicts as forces that determine behavior conflicts as sources that determine behavior psychoanalysis is founded by the famous Sigmund Freud medical doctor ነበረ መጀመሪያ ላይ and what do you need to know from this approach is the role of the unconscious plus the three structures of personality the id ego and superego the superego is a conscience and ego ideal defense mechanisms are where the person could use for safeguarding his or her ego psychosexual stages are 5 psychosexual stages of those 5 psychosexual stages the first 3 are so crucial lemon
due to over or under gratification when due to over or under stimulation fixation ከተፈጠረ adult personality and behavior ላይ ሊንጸባረቅ የሚችልባቸው እድሎች እንዳሉ ስለሚያብራራ ሌላው there are three levels of consciousness: the conscious, which includes actually our current sensation; the subconscious, that actually includes the experiences, wishes, and memories, which we may actually access, but not now. አሁን ያለው ግን ኮንሺየስ ነው ግን ደግሞ አሁን አዌር ያልሆን ናቸው ግን ደግሞ those that can be accessed with some effort are embedded here under the subconscious. The unconscious is the warehouse of unfulfilled wishes and desires that we cannot easily access directly. ታዲያ እንዴት ነው እሱ ሲባል the deep part of the iceberg picture አለች እዚህ ጋር I think somewhere I will just show the picture. Yes, እዚህ ጋር የምታዩት the hidden part ከስር ያለው the hidden part, the largest part of the iceberg በቀላሉ እንደርሰው የማንችለው አይነት ነው እና dream is a royal road of the unconscious dream and ሌሎች እንደ free association, sleep of pain, sleep of tongue, hypnosis, and these are believed as they are ways through which the unconscious could just faint out. Sigmund Freud personality ከሶስት ኮምፖነንቶች አንፃር ያብራራል። እነዚህ ሶስት ኮምፖነንት የራሳቸው መገለጫዎች አሏቸው። The one which outweighs, the one which outsmarts, the one which dominates may be reflected in our behavior as influencing our personality. This is what we are looking here, in the ways that have a powerful influence. Nazi is the id is present at birth, instinctive no, primitive no, and it's entirely unconscious. Look at the operation principle. Id operates on pleasure principle. Whatever gives pleasure unconditionally ይደረጋል። Now id it's important for survival ግን irrational መሆኑ ነው ደግሞ ጉዳቶች እንዲኖሩ ሰዎች ከመክንያታዊነት እንዲያፈነግጡ ሊያረጋቸው የሚችለው በዚህ የስብዕና ክፍል ውስጥ tensions are discharged and so on. But እንዳልኳችሁ still there are conflicts between the desires and the pleasure need of the id and perfection principle of superego. ስለዚህ the development of ego and superego allows people to control the id's basic instinct. Unacceptable, socially unacceptable የሆኑ እዚህ ጋር የምታዩት አይደል immediately satisfy our needs can be both disruptive and socially unacceptable. ስለዚህ እነዚህ መስመር እንዲይዙ ሊያደርግ የሚችለው ልጓም ሆኖ የሚያገለግሉ ኢጎ እና ሱፐርኢጎ እናያለን። ኢጎ ሚዲየተር ነው፣ ራሽናል ነው። ለምን it just operates on reality principle. ይሄ እዚህ ጋር ያለው ኢጎ የዲክሽነሪ ትርጉም አይደለም። ሪያሊቲን ሚዲየቲንግ ሰርቪስ እንዲኖር የሚያደርግ አይነት የስትራክቸር ከሶስቱ ስትራክቸርስ ኦፍ ፐርሰናሊቲ ውስጥ አንዱ ነው። So the reality principle weighs the costs and benefits of an action before deciding to act upon or abandon impulses. The ego also discharges tension created by unmet impulses through the use of secondary process thinking and trying to create match between the real world and the mental image. The ሞጁላችሁ ላይ ምን ይላል? የሱፐር ኢጎን
the moral watchdog ይላል the moral watchdog. It is the aspect of personality that holds all of our internalized moral standards, the do's and do nots, and the ideals that we acquire from the socialization and acculturation processes. ልጆች ላይ ለምሳሌ ብታዩ ኢድ ነው ዶሚናንቱ ገና ክፉና ደጉን ለመለየት ይሄ በጎ ነው ያ በጎ አይደለም ይሄ ትክክል ነው ያኛው ትክክል አይደለም የሚሉ ነገሮች they are going to be educated via the age processes እና እዚህ ውስጥ ego ideal and conscience አሉ ego ideal በጎ ነገሮች እንድናደርግ those right things are forwarded in the ego ideal. Do this. This is right. This is ethically acceptable. This is proper. Conscience don't do this. This is bad and ethical. It's against the societal values. ስለዚህ violation of which guilty feeling እንዲሰማ ሊያደርግ ይችላል ማለት ነው አይደል? ሰው ምንድነው የሚባለው? ሰው ቢደበቅ ከሊናው አይደበቅም አይደል ከሌላ ሰው ሊደበቅ ይችላል ግን ከህሊናው ግን አይደበቅ ስለዚህ ማድረግ የሌለብን ነገር እንደሆነ ያወቅን ብናደርግ at certain time we may be questioned by our own conscience and it works to suppress all unacceptable urges of id and struggles to make the ego act upon the idealistic standards rather than upon realistic principles. So, ziga ፍጹምነትን perfection principle እና advocate ስለሚያደርግ የእነኛ ፍላጎቶቻችንንም እንዲሁም ደግሞ ናው ብለን እንደ ምክንያት የምናቀርባቸው ነገሮችንም still suppress የማድረግ ነገር ይታይበታል ማለት ነው. So, the interaction of the id, ego and superego are not separate entities. They are not separate entities with clearly defined boundaries. They are rather dynamic and always interact with a person to influence individuals' overall personality. Psychoanalytic theory ስብዕናችንን ከዚህ አንፃር ፐርሰናሊቲያችንን ከዚህ አንፃር ዲተርሚን ያደርጋሉ ብሎ ነው የሚያብራራው. So according to Freud the key to healthy personality is balance among the three structures of personality. So we do expect the ego to moderate. እንዲያውም አንዳንድ ሊትሬቸሮች ምን እናያለን ፈረስ ለምሳሌ ፈረስ እንደዚሁ ቢለቀቅ ይሄዳል ገደልም ሊገባ ይችላል for that matter. ስለዚህ ልጓም ምን ይዘው it's just directionና ፍጥነቱን ለመመጠን ነው. ስለዚህ if the ego is able to adequately moderate between or mediate between the id and superego then healthy የሆነ ባላንስ ይኖራል በማን በኢድና በሱፐርኢጎ በፍላጎቶቻችን እና በህግጋቶቻችን ውስጣዊ በሆነውና ውስጣዊ ፍላጎትና ውጫዊ ህግጋት መካከል ያሉትን ነገሮች ባርጌን የማድረግና well adjusted personality emerges in line with this mediation and moderation. If there is an imbalance it could lead to maladaptive personality. Now personality disorder ከዛ አኳያ ያብራራል chapter 7 ላይ እንነጋገራለን. An individual with an orderly dominant id for example might become impulsive or becomes criminal with no concern for others. የሰው ነገር ኢድ ላይ የተጨፈለቀ ነው ስለሰው በጣም እንትን አይደለም ብዙ ጊዜ ሳስተምር የምጠቀመው እንትን አለ ለምሳሌ ሰዎች መንገድ ላይ ሽንታቸውን የሚሸኑት ምናምን መንገድ ላይ ምንም ስለሰው ትክክለኛ ያልሆነ ነገርን የሚያደርገው ኢድ ድሪቨን የሆነ አይነት እንትን ነው በያናለው and an overly dominant superego may lead to a personality that's extremely moralistic and judgmental. በጣም ክሪቲክስ የበዛበት fault finding አይነት እንድንሆን
የሚያደርግ አይነት ጨፍላቂ ይሆናል ወይም ደግሞ የሆነ አማቂ ይሆናል። According to Freud, psychological development of childhood takes place in a series of stages. Oral, anal, phallic, latency, and genital stages are there. And each stage represents libido. There are libidinal regions, and in fact, people may use defense mechanisms. የተለያዩ ዲፌንስ ሜካኒዝምስ ሊጠቀሙ ይችላሉ። ሳይኮሴክሹዋል ስቴጆችን ላውራ ብዬ ነው ቀድሜ የመጣሁት ወደዚህ። ኦራል ስቴጅን በምንመለከት ጊዜ the libidinal region is the mouth የሚታዩ ባህሪያት አሉ። over stimulation may just lead to smoking, biting objects እንግዲህ በዛ ሰዓት የሚደረጉ over or under gratifications, over or under stimulations ናቸው fixation የሚፈጥሩት ነው የሚለው። anus is the libidinal region at anal stage በተለይ ከ1 ዓመት እስከ 3 ዓመት ሲሆናቸው ማለት ነው። በዚህ ጊዜ የሚታዩ ባህሪያት ምን ናቸው? ወላጆች ምን ያደርጋሉ? ለቶይሌት ትሬኒንግ እነዚህ ፊክሴሽን ላይ ያላቸው አስተዋጽኦ ምንድናቸው? ላተንሲ ስቴጅ ላይ ፊክሴሽን አንጠብቅም። ደግሞ ጄኒታል ስቴጅ ላይ እንደዛው። የመጀመሪያዎቹ ሶስቱ ግን ክሪቲካል ናቸው ነው ለፐርሰናሊቲ they are so decisive and very crucial። ይህንን ካልኩኝ ወደ ዲፌንስ ሜካኒዝምስ እንደገና ልመልሳችሁና ዲፌንስ ሜካኒዝምስ when our ego fails to mediate the demands of our id and the rules of the superego, then we may encounter anxiety. ያንን anxiety cope up ለማድረግ our ego uses defense mechanism. ለምን ይሄ ከቫሉያችን ጋር ምናምን አልጣጣም ሲል የውሸት ራስን ማታለያ መሸወጃ ዲፌንስ ሜካኒዝሞችን እንጠቀም እንችላለን። Now they are unconscious tactics. They falsify, distort and deny the reality. Realityውን መቀበል የማንፈልገው ነው ሲገኝ ምናምን when we are anxious በዛ ሰዓት ላይ የተለያዩ ዲፌንስ ሜካኒዝሞችን በመጠቀም ሴፍጋርድ ለማድረግ ጥረት ያደርጋል ራሱ። Now the immediate use of defense mechanism is helpful to minimize or alleviate our anxiety. ግን ደግሞ long lasting የሆነ influence ይኖረዋል። There are different psychological defense mechanisms. ለምሳሌ regression, moving back or going back to the successful ages, የተሻለ ስኬታማ የነበሩባቸውን sublimation, changing unacceptable feelings and impulses into socially acceptable outlets, rationalization ይሄኛው ብዙ ጊዜ እንተነመላው የጎሪላው ወይ ጦጣ ለማውረድ የተንጠለጠለ ዋይን ለማውረድ ጥሩ ሲለፋ ቆይቶ ሲያክተው ይሄ እንዲያው መራራ ነው እንዳለው ማለት ነው። ሶ የዚህ አይነት ዲፌንስ ሜካኒዝም አለ። reaction formation, the opposite way behave ማድረግ, and displacement, redirecting one's feeling from one threatening person to the less threatening one. ለምሳሌ አለቃ ጋር እንትን ያለ ቤተሰብ ውስጥ መጥቶ ልጁን ወይ እንደዛ so less threatening የሆነ projection, it is attributing one's undesirable feeling አላስፈላጊ የሆነ ፊሊንግን ወደ ሌላ ሰው ማላከክ ነው። denial ይሄ ደግሞ ጭራሽ አልቀበልም ወይም ፊትን ማዞር ነው አላምንም። and repression is pushing unacceptable thoughts into the unconscious. በቃ ይሄን ነገር ውሻን ያነሳው ውሻ ይሆን ሁለተኛ እንኳን ላወራው ላስበው እንኳን አልፈልግም ብሎ ያንን ነገር የመደበቅ ሁኔታ ሊኖር ይችላል።
and ማሸሽ እና መሸሽ እነዚህ ነገሮች እዚህ ውስጥ ይነሳሉ። ትሬት ቲዮሪ ላይ ጎልደን ኦልፖርት የኬትል ኤንድ ኤዛንግ እነዚህን እናያለን። in trait theory introvert and the ocean is here, especially big five factors የሚባሉት ማለት ነው። yes እነዚህ openness, conscientiousness, extraversion የኤክስትራቨርት ተቃራኒ ኢንትሮቨርት ነው፣ agreeableness and neuroticism እነዚህ ናቸው። actually የነኚህ traits በተለይ organizational behavior and management courses ውስጥ ራሱ ድጋሚ የሚነሱ ነጥቦች ናቸው። traits the big five factors have these facets, and the humanistic perspective also advocate that self-acceptance and self-realization, actuation, the ideal self, the real self, unconditional positive regard, self-concept, the attitude that we have to ourself. እነዚህ critical ነጥቦች ናቸው። look upon them. I hope you will just read more on the conditional and unconditional positive regard. Unconditional ሲባል ያለ ቅድመ ሁኔታ ነው። but conditional is with certain basis or criteria እነዚህ ናቸው። well personality እንግዲህ briefly ይህንን ይመስላል። that's all we have in this session. Thank you very much, and I will see you in the next session on psychological disorders. See you.